तुमच्या सगळ्या मोगाचो बाब मेशू आणि उरिल्ले सगळे जे आमकां जॉईन जाले पाचेर आशिल्ले सगळे मानेस आनी जमिल्ले वयले भावन आनी भयणां सांग्याक तो हांव नवो न्ही मेशूकूय हांव नवो न्ही मेशू आज आमच्या पक्षान रितसर प्रवेश करता रितसर प्रवेश कित्याक करता ते कित्याक करता ते ताणें सांगिल्लें हांव ताका कितें दिसतालें आनी ताका आदार करपाक आनी तो कितें करता तें सारकें करता म्हणून ताका बेसांव दिवपाक तुमी हांगा आयिल्ले आहा सो तुमकांय दिसता की ताणें कितें केलां तें सारकें केलां हय ना बायलांक चड दिसूंक जाय तें बायलांक इतल्या खातीर दिसूंक जाय कित्याक 50% मतदार जे आहा ते आज बायलो आहा बायलां भितर रिजर्वेशन जावपाचें आहा फुडलें आनी बायलां भितर एक जागृताय जावंक जाय की खरें बायलांचे दीस बरे आयल्या हे सरकारान उतरां दिल्ली ती दवरल्या तुमी तुमच्या आमदाराक विचारा गॅस फुकट दिवपाचो आशिल्लो खंय गेलो बायलांक आदार जाता गॅसाचो आज गॅस वाडत आहा इराणाचें वॉर सोंपलें बोटी सुटल्यो होर्मुझच्यान गॅस वयर गेलो सुद्दां देंवना बीजेपी सगळ्या लोकांक फुटयता आनी एक दोन व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाचेच बरे दीस आयिल्ले आहा उरिल्ले सगळ्यांचे वायटूच दीस आहा लोक म्हणटा पाड पडून हे केन्ना बंद जालें पळोवया म्हणून आनी अशें आसतना गोंयांत बीजेपी 15 वर्सां कंप्लीट करता 15 वर्सां म्हणटा जे फुडें एक लोकांक पुरो जाता फेटीक म्हणटा इलेक्टोरल फेटीक म्हणटा पॉलिटिकल फेटीक हाजे फुडें आनी नाका हे लोकांक जाल्लें आहा इनफ इज इनफ म्हणटा इनफ इज इनफ कित्याक म्हणटा येदे व्हडलें लिस्ट आहा जे लिस्ट बीजेपीचे कशें बीजेपीन लोकल लोकांक फुटयल्या गोंयांत गोंयकारपण कशें काबार केलां गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू कसो ना केला हे खूब मजा तुमकां समजता पूण हे तुमकांय खबर आहा हे सगळें गोंयांक खबर आहा आतां पर्याय कितें पर्याय हाडचो म्हणून आमी खूबदां खूब एफर्ट हांवें केलो सगळ्यांक एक करपाक पूण तो पर्याय जायना आमी आमचे भितर झगडटात आनी आमी फुडें वचूंक पावना आनी मागीर लोकांक अशें दिसता की हे सगळे कोवुजांवान बीजेपीच येतली ताजे खातीर आज आमी हो पर्याय हाडला पर्याय की हो पक्ष तुमचो हो पक्ष म्हजो न्ही म्हजे बापायचो पक्ष न्ही हो म्हजे बापायचे हांगा पाट आशिल्ले हो पळय आमचो आहा थंय आमचो हो आहा कोण आमचो इनास आहा अशे खूब जाण तुमी म्हाका वळखुपी आहा आमी आमचे भाटान खंयच्याच टॅलंटाक फुडयलो ना आमी लोकांक दिल्ले आहा की बाबा घेया बरे भशेन आमी जगुया म्हणून पुणून हे जे सांगे गांवांत हजारांनी कोटीचे उलाढाल जाल्ली आहा सरावली इरिगेशन कॅनल म्हणटा तो SIP प्रोजेक्ट जो जालो ह्या प्रोजेक्टान हजारांनी कोटी हांगाच्यान भायर गेले सांग्यान उरले ना सांग्यान सांगेकाराक कांयच फायदो जालो ना व्हडले प्रोजेक्ट आयले गेले पैसे ह्या बँकेनी ह्याच युनियन बँकेत पैसे येताले पूण ते पैसे हांगा उरले ना ते कॉन्ट्रॅक्टर पैसे घेवन ते गेले पायपलायन घाली सब स्टँडर्ड पायपलायन घाली म्हणून बाबुगाय गोळा करतालो बाबुगायकूय गेलो पायपलायन तशीच आहा पैसे ते खावन गेले स्थानीक मनशाक कसलोच फायदो जालो ना आतां स्थानीक मनशाक जर फायदो जातलो आनी सगळ्या समाजाचे स्थानीक मनशाक जर फायदो जातलो जाल्यार कसलो मनीस जाय असो मनीस जाय आमकां कापासदारीचो सडेतोड म्हळ्यार कितें आतां आमकां बाबा हांवें सांगलें कोण आमचे रावत देसाय की रस्त्यार येवपी रस्त्यार मनीस जो फुडें व्हरता ताका कापासदार आहा जो मंत्र्याच्या आनी सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेता अशे मनशाक फुडें वचूंक जाय नाजाल्यार आमचो पक्ष फुडें वचचो ना म्हणून आमी मेशूक घेतात आनी आमकां अशें दिसता की मेशू म्हणटा तो एक सडेतोड एक क्लियर कट तकलेन आपले जे एथिक्स आहा ताणें सांगला की आपल्याला कोणाक घात करून हे पक्षान येवंक ना म्हणून तो जर कोण ते सायडीन आहा जाल्यार तांकांय
काम करतलो आनी असली कामां करून आमी हो कुशावतीचो नवो डिस्ट्रिक्ट केला तो आमचे गोंयकारांच्या हातान दवरले हे तुका हांव करता आनी हे करपाक तुमच्या सगळ्यांचो रोल आहा तुमच्या सगळ्यांचो रोल आसा मुसलमाना भितर एक फटवा काडटात फटवा म्हळ्यार कितें की ताणें एक धार्मीक कर्तव्य कशें एक मुसलमानान एक करूंक जाय ते भशेन आमी आमचे भितर एक लावया कितें लावया की जो गोंयकार दोतोर जॅक सिकेरीक मानता जो गोंयकार मानता की गोंयचें अस्तित्व आमची अस्मिताय राखली दोतोर जॅक सिकेरीक हे गोंयकारांनी जे ओपिनियन पोला खातीर शाबू देसाय जॅक सिकेर रवींद्र केळेकार उदय भेंब्रो हे सगळे एक जावन जे गोंय राखले हे गोंय जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार असो खरें कास्ताचो गोंयकार जाय आनी कोण जो जॅक सिकेरीक ओपोज करता तो कसलो गोंयांत आनी आमदार जावंक सोदता तें कळना म्हाका हे लोक गोंय व्हरून महाराष्ट्राचो तालुको करूंक सोदताले हे लोक सरपंच जाय जाल्ले थंय जे जॅक सिकेरीन गोंय राखले ताजो पोर्ट्रेट मेशून म्युनिसिपालिटीक घालून म्हणून ताजेर तो आताक करप हे आयकून सगळे गोंयांत लोकांक सारकी कीव आयली राग आयलो लोक म्हणटाले आमी येवन दाखोवंक जाय म्हणून खरें गोंयकार कितें तें आनी हे फुडें दीस येतले दाखोवपाक आमी शिवाजी महाराजाकूय मानतात व्हडलो शिवाजी महाराज हाका केला शिवाजी महाराजाचे कनेक्शन गोंयांत म्हणटाले सप्तकोटेश्वर देवूळ बांदपाक ताणें आज्ञा दिली तें देवूळ हांवें बांदलां हांव मंत्री आसतना आनी बीजेपी सदांच सांगताले मॅनिफेस्टोचेर आमी हें देवूळ करतले म्हणून म्हाकाय सेल्फीश इंट्रस्ट आशिल्लो की म्हजो तो कुलदेव म्हणून पूण तो कुलदेव आसून शिवाजी महाराजाचे गोंयचे कनेक्शन म्हणटे तें देवूळ आमी बांदलें तें आनी बांदूना हे सांगून तुका सांगता की जे लोक शिवाजीचे नांव घेवन फुडें सरतात आनी नोकऱ्यांक पयशे मागतात जे लोक करप्शन करतात आनी एक सायडीक शिवाजी आमचो दैवज्ञ म्हणटात म्हळ्यार आपलो देव म्हणटात हे डुप्लिकसी लोकांक कळिल्ली आहा एक क्लियर अशें पुतळे बांदले आनी कितें केलें म्हणून लोक बीजेपी हे खेपे भायर उडोवपाचे रावचे ना आतां पर्याय कितें पर्याय हाय कमांड म्हणटा मेशून हाय कमांड म्हणटा कोण हो हाय कमांड एक मनीस कोण तरी येता आनी तो मागीर ट्रान्सफर जाता तो कॉन्ट्रॅक्टर कसो आशिल्लो हांगा तुमचो तो युनियन बँकेन घालतलो ते भशेन खबर घेवन तो येता आनी तो नाच जाता तसो हाय कमांड आसता हो हाय कमांड म्हणजे कित्याक जाय म्हणटा आमकां दिल्लीवाले गोंय चलोवपाक गोंयच्यान गोंय चलोवंक जायना आनी तो नाच जाता तसो हाय कमांड आसता हो हाय कमांड म्हणजे कित्याक जाय म्हणटा आमकां दिल्लीवाले गोंय चलोवपाक गोंयच्यान गोंय चलोवंक जायना आमकां तकली ना आमकां स्वाभिमान ना फक्त गोंयांतूच रिजनल पार्टी फुडें कित्याक वचना तामिळनाडून तो विजय तो वयर सरूंक शकता तो एक्टर ताका राजकारणाचो सारकें खबर ना आमी फूल राजकारण्यांक सामके कशे तोरान चिटून घालतात ते भशेन आमी राजकारणी 24/7 आमी राजकारणी हांव फक्त 2 वरां दनपारां बंद दवरता आनी न्हिदता तेन्ना म्हजो फोन ऑफ आसता खूब जाण सांगतात की मेशू नवो एक मेशू फोन दी म्हणून की मेशूचो फोन कुत्ता मेशू मेळना म्हणून लागना म्हणून हांवें ताका 8 फोन मारले एक थ्रू वचपाक ते जावंक जायना कित्याक मेशू खडेकार पावरफूल लिडर आनी आमी मेशू अशें पळयतात की मेशू स्टेट लेवलाचेर ताका व्हरूंक जाय कित्याक तो एक प्रतीक म्हळ्यार एक सिंबॉल ह्या सरकाराच्या दादागिरीचे विरोधात एक खडेकारान स्टँड घेवपी असो हो सिंबॉल ताका गोंयच्या लेवलाचेर व्हरपाचें म्हज्या मनान आहा पूण ताजे पयलीं हे सांगे हे कुशावती हे चिंतपाक जाय आनी हे चिंतपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो रोल आहा आतां दुर्गादासान म्हणलें की आमी 1000 वर्करांची कन्वेन्शन करतले वर्करांचे कन्वेन्शन आयले बरे विजय सरदेसाय उलयलो टाळ्यो मारून गेले ना तुमी 2 मतां हाडूंक जाय तुमी हाडची पडटली ती ही म्हजे मत आनी म्हजे बरोबरी 2 मतां अशें जर आमी केलें जाल्यार आमी आमचो स्वाभिमानूच न्ही आमचे सैतूय आमी गॅरंटेड करूंक शकता ते आमी फातोर्डा घालता हांवूय
आम्ही सगळे पक्षाच्या विरोधात जिंकलो आहा, 1 दा 3 दा जिंकलो. आमकांय तेवढे बायले सपोर्ट आहा. ते बायलां खातीर आमी एक प्लॅन केल्लो आहा. आमचो एक प्रोडक्ट आहा, होम वर्क म्हणून आमी मसाल्याचो प्रोडक्ट करतात, जे मसाले एक्सपोर्ट जातात, लंडनाक वतात. अशें केल्लें आहा बायलां खातीर. बायलांची फॅक्टरी आहा आमची. सो आमी बायलांक फक्त मतां घेवंक ना आनी तांकां तुमकां आमी 2000 दिता आनी कितें दिता असले खबरो सांगूंक ना. बायलांक खरें तांचे पांयाचेर उबी केलें, हें करपाची गरज आहा. आनी हाजे खातीर लोकल मॅनिफेस्टो सगळ्या मतदारसंघांनी सांग्यार जे प्रॉब्लेम आहा ते फातोर्डात आसचे ना, वो फातोर्डात जे प्रॉब्लेम आहा ते सांग्यार आसचे ना. सो सांग्याचे प्रॉब्लेम समजून घेवप आनी एक स्थानीक पातळेचेर म्हळ्यार लोकल लेवलाचेर एक मॅनिफेस्टो करप आनी हे अशे सगळे मॅनिफेस्टो एक करून एक गोवा चार्टर करप. आनी हो गोवा चार्टर म्हणटा तोच आमची गीता, आमचे बायबल आनी आमचे कुराण हे करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी हो प्रयत्न यशस्वी जावपा खातीर तुमी सगळ्यांनी आमकां हातभार लावूंक जाय. तुमी सगळ्यांनी मेशूक आदार करूंक जाय. तुमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय की हो पक्ष तुमचो पक्ष, आमची पार्टी. ही पार्टी तुमची कशी. आमी तुमचे कडेन 1 रुपया घेवचे ना. खूब जाणांची ती मेंबरशीप पण आसता पयशे दिवन. हांव ते पयशांनी मानना. पयशे दिले म्हणून मेंबर जालो म्हणून तो शुअर अशें कांय ना. पक्ष तुमचो, गोंयकारपण आमीच राखूंक जाय. गोंयकारांनीच ते भायल्यान येवन दिल्ली वालो गोंयकारपण राखूंक शकना. हे आमी पयलीं तकलेंत दवरूंक जाय. आनी हे जर आमी धरना जाल्यार आमचे भुरग्यांक फुडार गोंयांत ना. गोंयांत फुडार ना आमच्या भुरग्यांक. सगळीं भायर वचपाची, पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर वचपाची, ताणें हांगा आमची मतां कट करपाची आनी तुमचे जाग्यार खंयच्यान तरी सावंतवाडीच्यान लोक हाडून करपाचे. ही परिस्थिती जावपाची आहा. हाजेर मेशू जेन्ना भितर सरता तेन्ना मेशूचो बॅकग्रावंड कितें. फाल्यां जर तुमी बीजेपी तो हिस्ट्री शिटर मरे म्हणून. हिस्ट्री शिटर म्हळ्यार कितें, एक कुप्रसिद्ध गुंडा अशें म्हणटात पळय, तसो मेशू हिस्ट्री शिटर. मेशूक तडीपार केलो. कितें केलें म्हणून, कोणाक खून केलो म्हणून, कोणाक रेप केली म्हणून ना, सरकाराची रेप केली म्हणून ताका तडीपार केलो. असले मनीस जाय आमकां. असले मनीस जाय. सगळ्यात यशस्वी फ्रीडम फायटर हे कोण तरी जाले आमचे नवे देश जेन्ना घडयले तेन्ना. जे कोण घरा बसले तांचे आमी हिस्ट्री पुस्तकांत आमी नांव पळयना. जो कोण झगडलो, स्वाभिमाना खातीर झगडलो, आपले उतर राखपा खातीर झगडलो, गोंयकारपणा खातीर झगडलो, तो खरे कास्ताचो गोंयकार. हे आमी फुडें याद करतले. आनी ताजे खातीर मेशूक खूब लायफ आहा फुडें. मेशू भुरगो पोटमाचे मोठे जाला, बारीक करूंक जाय. आतां आमचे बरोबर चलूंक लागतकच जातले बारीक, म्हणजे मोठे जाला. सारके आमी पोटूय देंवयतात, लोकांक आदार करतात. आमचो आमी सरकार घडोवया. आनी हो सरकार, ह्या सरकाराचो हाय कमांड म्हणटा ते तुमी आसतले. तुमी डिसायड करतले बाबा गोंयाक कितें बरें तें. आनी हें करपाचें आमची कापाजत आहा. आमी फातोर्डा मतदारसंघात येवन तुमी पळयात, थंय 3य धर्म बरे भशेन आसात. सगळ्या धर्मांचे लोकांक तांची देवळां, तांच्यो इगर्ज्यो आमी कोप्यार शिफ्ट केल्ले आहा रस्त्या वयल्यान सायडीक. आनी कास्ताद कोपे करता. लोक म्हणटा आनी काय बरें काय आनी एक करता तशें इन पब्लीक इंटरेस्ट. कॅथलीक कम्युनिटी म्हणटा की बाबा रस्तो जर तूं वायडन करता आमचे कोप्याक मदीं येता शिफ्ट कर, बरे बाजून दी. हे खंय तुवें आयकलां गोंयांत खंय केन्ना जाला. आपले धार्मीक स्थान शिफ्ट केल्ले जाल्यार आयकलां तुमी. आमी एक केला आनी एक करता. ह्या इलेक्शनाचे पयलीं एक तयार करता. सरकारान वता, हांव ओपोजिशनाक ना. सरकारा कडच्यान कामां कशी करून घेवप हें म्हाका खबर आहा. चमचागिरी करता आसतना, प्रमोद सावंताक दोळो मारून आसतना काम करून घेवप, झोपडून कशें काम करून घेवप हें म्हाकाय खबर आहा. आनी हें हांव करून दाखयलां. ही सगळी बाती आनी ही सगळी तुमच्यान पळयता. म्हणटकच गोंयांत रावन ओपोजिशन बीजेपीचे करून गोंयांत गोंयकारांक आमी बरें स्थान दिवन तांकां न्याय दिवपाक आमी यशस्वी जाल्ले आहा फातोर्डा. हे जर आमी फातोर्डा यशस्वी जाता जाल्यार सांगी कित्याक न्ही.
सगळ्यात कित्याक स्वाभिमानी सांगितलं सगळे धर्माचे स्वाभिमानी सांगितलं तांकां तांचो आवाज म्हणून असेंब्लीत कित्याक पावलो कित्याक जॅक्सिकरी प्रपोज करूंक जाय म्हाका कळना. अरे क्रिस्तांवांक वायट म्हणप म्हणल्यार तूं व्हडलो प्रखर हिंदू जायना. हिंदू म्हणल्यार कोण? हिंदू म्हणल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी तो हिंदू. आज बीजेपीन कितें केल्लें आहा? देवळां चोरतात ते आला, राम मंदिर केले आणि ते सिंधी लोकांनी 200 कोटीचे सिल्वर घालले, ते सिल्वरच घालले. केस जाल्ली आहा, तांचोच सरकार आहा, तांच्याच डबल इंजीन आहा आणि SIT रजिस्टर्ड जाल्ली आहा. म्हणल्यार देवळां चोरपी लोक आणि आमचो शंकराचार्य म्हणतो आसा सगळ्यात व्हडलो म्हणजे आमचो पोप कसो तो हिंदूचो, तो म्हणटा कितें डबल इंजीन ने दोगूय एक जावन चोरतात म्हणजे देवाक. म्हणलं तर आयकलां आसतलें तुमी, खरी खबर ती आणि ताजेर केस जाल्ली अशी कितें तरी ताकाय केस जाल्ले केस घाल्ली शंकराचार्याचेर पण केस घालतात काय. सो इतले अकलेक पावले आणि बीजेपी पिकल्या ती पडपाचीच आहा. ताजेर एक फातर मारूंक जाय बरो सारको, कास्ताद फातर पडूंक जाय आणि हो फातर मारपाक कास्ताद गोंयकार जाय, बरो सॉलिड गोंयकार जाय. आणि अशे सॉलिड गोंयकार मग एक करतात. जो दत्तराज भितर सरला तो कितें म्हणतो, अरे तो रस्त्यार रावन झगडटा, रस्त्यार रावन झगडूपी लोक जाय तांकांच गट्स आहा, नाजाल्यार बीजेपी सगळे दितात. जो पयशेकार आहा पळय, जो इलायट म्हणटा आपूण, तो म्हणटा ना आपले तो हे करतलो तो ते करतलो, तो आपली चमडी बचाव करता. जेन्ना प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी चमडी बचाव करपाक लागता तेन्ना गोंयच्या लोकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसता. ते आमी करतात. ऑपोजिशन जेन्ना आपली कात राखूंक भोंवता तेन्ना कोणे फुडें सरप, कोणे गोंयकार राखप, लोकांनी करचें पडलें. लोकांक संघटीत करप, लोकांक ऑर्गनायज करप हें आमचो पक्ष करता. आमी सगळे धर्म ओपन आहा, आमी खरे गोंयकार आणि आमी बाय व्हर्च्यू ऑफ प्रॅक्टीस एक क्रिस्तांव सांगूंक शकता तुका आमच्या मतदारसंघात की आपूण विजयाक वोट मारतलो, क्लियर कट सांगतलो. मुस्लिमाचे विचार तूं मार्दोळाक सांगतलो, हिंदूय सांगतले. ते आमी सगळ्याची कामां करून जाता जाल्यार जाता, ना जाल्यार ना, एक क्लियर सांगून फुडें वतात. कॅट करप ना, वोट मारप ना. खरें जाता जाल्यार हय म्हणपाचें, ना जाल्यार ना म्हणपाचें. जावचें ना म्हणून पसून तातूंत फायदो आहा. कित्याक तूं फोट मारना, ही फोट ना मारप ही गरजेची. आज सगळे राजकारणात लोक फोटीक पडिल्ले निवडून येता, उडयो करतात. काँग्रेस म्हणटा आपल्याक निवडून दिया, ते म्हणटा की एक परती फुटपाची आहा. पब्लीक म्हणटा ना तुमकां कितें आयकूंक ना तुमी, एकदा फुटली, दोनदा फुटली, तिसऱ्यांदा फुटतली म्हणटा ना. हांव फुटूंक ना, हांव काँग्रेसी बरोबर एलायन्सान आहा. ताका राहुल गांधीक आमी उतर दिल्लें की तुजे बरोबर 5 वर्सां आमी रावतले. सारकी क्लियर जाल्ल्या तांची पार्टी फुटली, आमी फुटूंक ना, आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. आनी काँग्रेसचे कितें नांव सांगता पळय तें म्हाका लागना. ते कोण तेंचे भायर गेल्यात आनी कोण दुगावल्यात तांकां लागता. हांव एलायन्सान आहा. सो म्हाका तें कितें उलयलां तें म्हाका लागना. प्रेसाक म्हणटा म्हणटा की तुमी ते म्हाका प्रश्न मागीर करपाचे आहा, ते आमी भाशणांत सांगून सुट्टा. कित्याक सांगूंक सोदता? कित्याक हे सगळे लोक पळयतात की बाबा हे झगडटले आनी तिसऱ्याक चान्स पडटलो. कोण झगडटा पूण तिसऱ्याक चान्स दिवचे ना. आमी चिंतताले, गोंयकार चिंतताले आनी हे इलेक्शनाक गोंयकार जिखूंक जाय. गोंयकारांक जर न्याय मेळूंक जाय, गोंयच्या भुरग्यांक जर गोंयांत फुडार जाय जाल्यार गोंयचो मॅनिफेस्टो आसपाक जाय. गोंयांत न्याय दिवपाक आमी यशस्वी जाल्ले आहा फातोर्डा. हे जर आमी फातोर्डा यशस्वी जाता जाल्यार सांगी कित्याक न्ही. सगळ्यात कित्याक स्वाभिमानी सांगितला, सगळे धर्माचे स्वाभिमानी सांगितला तांकां तांचो आवाज म्हणून असेंब्लीत कित्याक पावलो कित्याक जॅक्सिकरी प्रपोज करूंक जाय म्हाका कळना. अरे क्रिस्तांवांक वायट म्हणप म्हणल्यार तूं व्हडलो प्रखर हिंदू जायना. हिंदू म्हणल्यार कोण? हिंदू म्हणल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी तो हिंदू. आज बीजेपीन कितें केल्लें आहा? देवळां चोरतात ते आसा, राम
राम मंदिर ताणें केलें आनी ते सिंधी लोकांनी 200 कोटीचे सिल्वर घातले, ते सिल्वरूच ना जाले. केस जाल्ली आहा, तांचोच सरकार आहा, तांच्याच डबल इंजीन आहा आनी SIT रजिस्टर्ड जाल्ली आहा. म्हळ्यार देवळां चोरपी लोक हे. आनी आमचो शंकराचार्य म्हणून जो आसा सगळ्याक व्हडलो, म्हळ्यार आमचो पोप कसो तो हिंदूचो, तो म्हणटा कितें डबल इंजीन ने दोगूय एक जावन चोरतात म्हणटा देवाक. म्हणलं तर आयकलां आसतलें तुमी, खरी खबर ती, खरी खबर ती. आनी ताजेर केस जाल्ली अशीच कितें तरी, ताकाय केस जाल्ली, केस घाल्ली, शंकराचार्याचेर पूण केस घालता पळय. सो इतले अकलेक पावले आनी BJP पिकल्या ती पडपाचीच आहा. ताजेर एक फातर मारूंक जाय बरो सारको, कास्ताद फातर पडूंक जाय आनी हो फातर मारपाक कास्ताद गोंयकार जाय, बरो सॉलिड गोंयकार जाय. आनी अशे सॉलिड गोंयकार आमी एक करतात. जो दत्तराज भितर सरला तो कितें म्हणटा, अरे तो रस्त्यार रावन झगडटा, रस्त्यार रावन झगडूपी लोक जाय, तांकांच गट्स आहा, नाजाल्यार BJP सगळे पितात. जो पयशेकार आहा पळय, जो इलायट म्हणटा आपूण, तो म्हणटा ना आपले तो हे करतलो, तो ते करतलो, तो आपली चमडी बचाव करता. जेन्ना प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी चमडी बचाव करपाक लागता तेन्ना गोंयच्या लोकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसता. ते आमी करतात. ऑपोजिशन जेन्ना आपली कात राखूंक पळोवता तेन्ना कोणे फुडें सरप, कोणे गोंयकार राखप, लोकांनी करचें पडलें. लोकांक संघटीत करप, लोकांक ऑर्गनायज करप, हे आमचो पक्ष करता. आमी सगळे धर्माक ओपन आहा, आमी खरे गोंयकार आनी आमी बाय व्हर्च्यू ऑफ प्रॅक्टीस एक क्रिस्तांव सांगूंक शकता तुका आमच्या मतदारसंघात की आपूण विजयाक वोट मारतलो, क्लियर कट सांगतलो. मुस्लिमाचे विचार तूं, मार्दोळाक सांगतलो, हिंदूय सांगतले. ते आमी सगळ्याची कामां करून जाता जाल्यार जाता, ना जाल्यार ना, एक क्लियर सांगून फुडें वतात. कॅट करप ना, वोट मारप ना. खरें जाता जाल्यार हय म्हणपाचें, ना जाल्यार ना म्हणपाचें. जावचें ना म्हणप पसून तातूंत फायदो आहा, कित्याक तूं फोट मारना. ही फोट ना मारप ही गरजेची. आज सगळे राजकारणात लोक फोटीक पडिल्ले, निवडून येता उडयो करतात. काँग्रेस म्हणटा आपल्याक निवडून दिया, ते म्हणटा की एक परती फुटपाची आहा. पब्लीक म्हणटा ना, तुमकां कितें आयकूंक ना तुमी? एकदा फुटली, दोनदा फुटली, तिसऱ्यांदा फुटतली म्हणटा होता. हांव फुटूंक ना, हांव काँग्रेसी बरोबर एलायन्सान आहा. ताका राहुल गांधीक आमी उतर दिल्लें की तुजे बरोबर 5 वर्सां आमी रावतले. सारकी क्लियर रावल्या, तांची पार्टी फुटली, आमी फुटूंक ना, आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. आनी काँग्रेसचे कितें नांव सांगता पळय तें म्हाका लागना. ते कोण तेंचे भायर गेल्यात आनी कोण दुगावल्यात तांकां लागता. हांव एलायन्सान आहा. म्हाका तें कितें उलयलां तें म्हाका लागना. प्रेसाक सुद्दां सांगता की तुमी ते म्हाका प्रश्न मागीर करपाचे आहा, ते आमी भाशणारूच सांगून सुट्टा. कित्याक सांगूंक सोदता? कित्याक हे सगळे लोक पळयतात की बाबा हे झगडटले आनी तिसऱ्याक चान्स पडटलो. कोण झगडटा पूण तिसऱ्याक चान्स दिवचे ना. आमी जिखतले, गोंयकार जिखतले. हे इलेक्शनाक गोंयकार जिखूंक जाय. गोंयकारांक जर न्याय मेळूंक जाय, गोंयच्या भुरग्यांक जर गोंयांत फुडार जाय जाल्यार गोंयचो मॅनिफेस्टो आसपाक जाय, गोंयांत केल्लो मॅनिफेस्टो आसपाक जाय. तो दिल्ली केल्लो एड एजन्सीत केल्लो मॅनिफेस्टो न्ही. तो मॅनिफेस्टो शिकपाक आमी तुमच्या गांवांत येवन रावतले आनी सांग्यार हे खेपे आमी जिखतलेच. ते 19 वोटांनी जे पडले पळय, ते 19 वोटांक थंय पसून चिटींग जालें. 240 वोट इनवॅलिड झाले. 240 वोट इनवॅलिड जाता काय? 270 कितले जाले? 254 वोट्स इनवॅलिड जाता आनी कॅन्डिडेट आमचो 29 मतांक पडटा. म्हणजे जावंक शकता, हे जावंक शकता. ही वोट चोरी न्ही, ही 100% वोट चोरी. ते थंय प्रॉब्लेम कितें जालो की आमचे ते काउंटिंग एजंट मे बी तितले एक्सपिरियन्स नाशिल्ले, तांचे घाला आसतले कारण. हे खेपे न्ही, हे खेपे एक्सपिरियन्सूच रस्त्यार जोडपी, रस्त्यार जोडपी सडेतोड गोंयकार भुतान आसताले, न्हिजताले आनी रिजल्ट सारके हाडटाले. हे खेपे चिटींग जावंक दिवचें ना, कसलें चिटींग जावंक दिवचें ना.
आणि एसटी रिझर्वेशन जर झाले, जो इश्यू हांवें दिल्लो पयलो, एसटी म्हणजे मूळ गोंयकार, आदले गोंयकार जर कोण आसा जाल्यार ते एसटी, आनी तांकां रिझर्वेशन जावंक जाय. पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणजे तांचो एक डिमांड इतल्या वर्सां भरिल्लो, तो डिमांड जागो करपाक असेंब्लीन हांवें काडले, हांवें पयलीं काडिल्ले आहा, ताजे मागीर बीजेपी जागी जाली. आनी आज जर तांकां एसटी रिझर्वेशन करता जाल्यार आमचे पक्षाचो खरेंच मूळ गोंयकार हे इलेक्शन जिखतलो, मॅसूद ताका तिकेट हाडटलो, हें हांव तुका उतर दिता. मॅसूद ते पळोवना की हे एसटी जालें जाल्यार आपल्याक कितें फायदो, आपूण कित्याक जॉयन जावं. आनी एक कोण कितें तरी एक प्रयत्न मदीं आयले, थोडे लिडर आनी खंयचे पक्षान जॉयन जावपाक, ते खंयचे लिडर खंयचो पक्ष केन्ना ते जावंक ना म्हणटा ते मातशे तुमी जर्नलिस्ट बी पळया बाबा, कोणे सांगले म्हणून की घालना लज जाता. जे दिसा मिडियाचे विश्वास जेन्ना लोकांचो वता ते दिसा लोकशाही धोक्यात आसता. आज मिडियाक लोक चड माननात, गोदी मिडिया आयिल्ली आहा, तशी हांगा हांची मिडिया आसतली, सगळ्या कडेन घेवपाची मिडिया, ते करना. जे दिसा मिडियाचेर विश्वास लोकांचो वतलो ते दिसा लोकशाही धोक्यात आसतली. पूण आमी आमची ओन मिडिया, आमी जे कितें करता ते तुमचे कडेन पावोवपाक, आमी आमचे वर्करांक सारके खरें कितें तें पावोवपाक आमी आमचोय प्रयत्न करतले. आमी लोकल लेवलार ते सपोर्ट करतले. आनी अशी मिडिया जी फक्त सगळे मंत्री करता ते वायटूच अशें म्हणपी न्ही. मंत्री जर बरें करता जाल्यार मंत्री बरें करता म्हणून जाय, तातूंत चूक काय नाही, वायट काय नाही. ते बीजेपीन जर बरें केलें जाल्यार बरें म्हणपाचें, वायट काय ना तातूंत. पूण आनी कशें बरें करूंक शकता तें ताका सांगून दिवंक जाय. मंत्र्याकूय खबर ना की जे दिसा मॅच्युअर्स ते ओपोजिशन ना जातले त्या दिसा ताका कळचें सुद्दां तो कसो पडलो. कित्याक मल जेन्ना मारता तेन्ना तुका अर्दीक जाय पडटा, ते करंट तें अर्दीक जर ना जाल्यार तुका शॉक येवपाक. तशी खबर जातली, खूब कडेन जाल्ली आहा. आमी शिवोले केले अशें फूल बीजेपी आसताली, आमी बारीक करताले, लास्टाक इलेक्शन जिखले आनी क्लियर वोटान जिखले, 1,800 वोटान जिखले. सो ते आमी सांगात करूंक शकता. आनी कोणेच असो मदांतपणान उलोवप न्ही. आपले खालतीपण राखून गोंयांत सगळ्या करतात. दर देशू एक ट्रीक मारता, वो दनपारां फोन घेना, हे जर ताका डिफेक्ट आहा जाल्यार ते लोकांक सगळें खबर आसता. हांव तर एक ट्रीक मारता आनी हांव दनपारां न्हिदता हे लोकांक खबर आहा. तातूंत वायट काय ना. आमची सगळो आमचो बायोडेटा सगळ्यांक खबर आसता. हांगा व्हडले नवे एडवर्टिजमेंट केलो आनी मोदी बरोबर तो प्रमोद सावंत पळय 100 मिटराचेर होर्डिंगां घालता. ती होर्डिंगां घाली म्हणून तुका बरो जायना. आनी तुका मात्र इलेक्शन जिखना तूं. तांची बीजेपीची सर्वे सांगता कित्याक पडपाचें आहा म्हणून. ताचो सरकार जायना ही बीजेपीची सर्वे सांगता, हांव सांगना. विचार करता तुम्ही सुभाष बळेराक विचारा, ती रामभाऊ माळगी म्हणटानी जी सर्वे केल्या ते सर्वेन कितें सांगलां तें, खंयचो मतदारसंघ जिखता खंयचो जिखना कितें सांगलां तुमी विचारा ताका. आनी खरें जर ताका सांगलां म्हणून जाल्यार तो खरें सांगतलो. आज बीजेपी आपूच कित्याक जाल्ली आहा, कित्याक तांचीच सर्वे तांकां दाखयता की 15 वर्सां भितर ती चड जाली. 15 वर्सां नंतर एक पॉलिटिकल फेटींग म्हणून जी जाता ती कोणूच तातूंत सांगड जायना. 15 वर्सां जावप म्हणल्यार आबो पिकअपच, ताका वाऱ्यांचो आबो पडटलो. म्हाजो फादरूच म्हाका म्हणून गरज ना, पूण आमी तो फादर मारूनच उडयतले. ते फ्लुकान जाल्ली वस्त आमकां नाका. क्रांती म्हणटाली केन्ना करप आसता, ती पिकिल्लो आबो सकयल पडलो म्हणल्यार क्रांती न्ही. फादरान उडयतकच क्रांती जाता. ही क्रांती करपा खातीर सांगेकारांनी आमकां सगळ्यांक आदार करचो. हांव तुमचे वांगडा परतो येतलो, गांवांत येतलो, एक गांवाचे इश्यूज घेवन आमी हो जो चार्टर करून करतले आनी सांग्या खातीर मॅनिफेस्टो करतले. आज परिस्थिती अशी आहा, आमकां निवडून दिल्यार आमी हें करतले अशें क्लियर कट तुमकां समजता ते भाशेन आमी उलयतले आनी उलोवपाक आनी तो मॅनिफेस्टो जावपाक आमी तुमचे बरोबर परते येतले. तेन्ना तुमी आमकां आदार करचो. आज तुमी सगळ्यांनी घरा वतना एक चिंतचें की हो आमचो पक्ष आनी हो पक्ष आमी जिखयतली आनी आमी तांचो हायकमांड.
आमच्या पक्षाचो हायकमांड तुम्ही आणि तुम्हीच जिखतली सांगे साल्वार जातले आणि गोंय फुडार फॉरवर्ड वतले हे करपाक तुम्ही आमकां आदार करतलो अशी हांव आस करिता.